Outfit check muna tayo pare, outfit check. Simple lang, bossing. Ano yan pare? Janowski. Vans. Vans dumi. Meron doon? O ikaw. Ano yan, bossing? Pure money. Pataramin mo kami. Yung mukha, pure money rin. Pure money. Oo, okay. Anong gupit yan dyan? Wala kaming pakialam! Ayan pare, OG yan, OG Aldo. Aldo. Uniqlo. Uniqlo. Muji. Muji. Apple. Ayan, anong gupit yan? Bara-bara. Lakas oh. Oh my God. Ang lakas oh. Nahilo ko eh. Ito matindi pare, Bumero 5 yan. Meron pa Ito ba yung ano, yung trail? Oo. Trail collab? Na waterproof. Waterproof. Mag-ATV yan. Ito, Uniqlo yan, alam ko yan. Ito. Air Jordan. Timberland. No. Wala pang, di pa nagpapagupit, Initso ko. Oh. Tapos, anong shorts yan, yung butas-butas? Tattered shorts. Tapos yung t-shirt mo. Init. Paano kaya ubusin? Anthony Jennings. Dagdagan nyo pa yung yayayain ninyo kasi hindi nyo kakayaning mag-isa. Kung dalawa man kayo, baka puro sigaw lang yung gagawin ninyo.